بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمي ni akali kadi alaw tale ko sebe o do emi ka kiriya kata seliorola lam ya baro alaw tala kan lo akali la ka kiriya ka ke ni o di keli ka kan o kadi alaw tale fokate sabiqu ila maghfirati min rabbikum wasari'u ila maghfirati min rabbikum. alaw tala ko may kiriya kata alaw tala ka juro ka farima femba to alabe ya fama kain teria kata o kelima akana to kofe femba kana to alabe ya fama aka ka nyon ko mala ke ka nyon tanke kata ko ma o dai mi o le seli ko le jire ka sallallahu alaihi wasallam ako fembe safa folola heren be safa folola na fambe safa folola daraja be safa folola ni mɔgɔw tun k'a lɔn safa fɔlɔ sɔrɔ ko tun bɛna gbɛlɛya ba tun bɛna kɛ ni kala tali ye o de bɛɛ bɛna tɔgɔ de k'a fɔ ne de kan ka lɔ safa fɔlɔ la jama bɛ wara a ma a bɛ kɛ kalata ye ni min tɔgɔ bɔla o bɛ pilasi sɔrɔ hɛrɛ min b'a la ma hɛrɛ ni fɔ ɲɛna hɛrɛ ni bonya kojuguya kosɔn a ma fɔ ɲɛna e dun tɛ se k'o sɔrɔ f'e teriya de ka taga o dabɔla mun de kosɔn a bɛ se ka ɲɔgɔn kɔnkɔn la ka ɲabi ba safa fɔlɔ o ka fisa ni safa filanan ye safa filanan fana ka fisa ni sabanan ye a cɛcogo ni a bɛɛ lacogo ma o le alaban ye khayru sufufi rijali awwaluha cɛw la safa fɔlɔ o le ka fisa n'a bɛɛ ye wa sharruha akhiruha safa laban o le safa bɛɛ lacogo ma ye waati dɔ fɛ i bɛ ji yɛlɛ waati bɛɛ i bɛ kɛ ni seli ni lakɔrɔtɛlibaga ɲama ka teriya ka taa a kɛli ma o ye o ka di Alahu Taala ye i nana don misiri kɔnɔ i bɛ seli waati ma kɔnɔna maadama i sigini bɛ yen i bɛ makɔnɔni na malakaw bɛ baraji sɛbɛn i n'a fɔ mɔgɔ min lɔla a bɛ nafila seli la hali n'a bɛ ka lɛri kelen kɛ makɔnɔni na i baraji bɛ sɛbɛn la i n'a fɔ mɔgɔ min lɔla a tigilamɔgɔ bɛ nafila seli la o baraji ɲɔgɔn bɛ sɛbɛn i ye a b'o cogo la fana jene ka ira sallallahu alaihi wasallam ko ni bana sella madama isabada bi nolay wala ko be to kili bako allahumma ighfirna allahumma arhamhu ala yafana ala hina ala jene ka ira sallallahu alaihi wasallam ko ni mu'min ka tilbina ni ke allahu akbar folo o tete malaika o to ani ma se ka safa folo soro i ma se kana ka mongo selil lo nya watila nga ye jija seli kana daminɛ i kɔ ye jija kibaru fɔlɔ o kana fili i kɔ a kɔni mɔgɔ min ka tile 40 kɛ takbiratul ihram i b'o sɔrɔ la seli farala loro kelen kelen bɛɛ la i ka tile 40 kɛ o la k'o tugu ɲɔgɔn na Alahu Taala bɛ hijabu dɔn i ni jahanama cɛ kaba ka hijabu dɔn i ni nafiriya cɛ kɔsɔ ye jija i yɛrɛ ma kosɛbɛ Alahu Taala k'i dɛmɛ i sela ka nin kɛ a bɛ fisa i ma kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya la i bɛ se k'o programme daminɛ hali bi k'a fɔ i bɛna yɛrɛ programme insha Allah tile 40 takbiratul ihram o tɛ tɛmɛ i kan i b'o programme kɛ i yɛrɛ la o la n'i k'o programme kɛ i bɛna yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ni seli waati tora miniti damani i bɛna teriya k'i ma don selikɛyɔrɔ la i bɛ se k'a bɛn takbiratul ihram ma ɲaami ma Alahu Taala ka hijabu de ni jahanama cɛ Ala tɛ sɔn tugun i ye sa ko kɛli kan min bɛ ladon jahanama kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ i ye sa ko kɛli kan min b'a to i bɛ tubi jahanama kɔnɔ Alahu Taala bɛ harijɛ tubi la n'Ala tɛ fɛ k'i jangata a bɛ harijɛ tubi la a b'a to tuma o tuma ni ka ko dɔ kɛ min man di ale Ala ye a bɛ harijɛ tubi la a b'a to i bɛ tubi a fana bɛ sɔn i la tubi la a b'o ɲama fana n'Ala ka hijabu don i ni nafiriya cɛ i ma ko ɲana ka b'a sɔrɔ nafiriya cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ tuma dɔ la i bɛ kɛ nafiri ka taa sɔrɔ i yɛrɛ ma lɔn o de kosɔn
sahabaw no ka sahabaya o to islam na firiya ne Omar na ka Omariya a to islam na firiya ne ka ta sara dinai dan tikala aye kinin sallallahu alaihi wasallam aka nafiu do togofo Hudhaifa gila radiyallahu ta'ala anhu nafiu do aka wakila ko do ira Hudhaifa la ko togofo ina ni nafi Omar radiyallahu ta'ala anhu aliti Hudhaifa mai ni ko yala ko alifna togofo la nafiu togolawa siraya ko son akana ke nafi ne doyi Abdurrahman ibn Abi Layla عن التابعين دو قلوك يرقفا أدركنا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق قلوك الصحابة ميقظ الصحابة بيرون لابو مع كلم ببسلنا أكنا كالنافرين وصل الله يرقفا كم مولي بسلنا نافرين اللي من يبقى مؤمن سكونا مؤمن ولي بسلنا نافرين وقت نمؤمن مؤمنين هلما كنت على كما صالي يكفوكو عليك كسلا كبا وسوي قصام نكتل الدين عنك الله أكبر فلا صرلا ni adial Allah Ta'ala irin ke nafiri to abe shi jabudo irin nafiri ya ce kuma da ka sauye kini Allah Ta'ala ce lalanya ya sauye ka fatu shama bona da ile iye ini Allah Ta'ala ce mitu da to ne kuma da ka sauye ka Allah so shama bona da to mitu da ile ne lo ko sayanji ya sele ma ko sebe ka tira ka akelila na fala diga takbiratul ihram soro obe sorole yani limamu kete ka rukunu do damina takbiratul kofe kama to selila fendo be ulo rukunu yi to kele mula sella seli chena oremi Allahu akbar takbiratul ihram rukunu be to alila ne shaman be kama rukunu ye olu kanoni lo de rukunu ye ka rukunu be to takbiratul ihram na wala suratul fatiha oto ni mo min salaka do selila yani di mo kete ka rukunu flanan danna be suratul fatiha kare abe ko tigla mo ma ka ka takbiratul ihram sura ko be ko Allah liman ko Allahu akbar isla ki tafo ka tafo ma suratul fatiha danna folo Allah sa ka dole sitta danna Allah sa ko kara ka auzu billahi minash shaitanir rajim fo ka bismillahir rahmanir rahim fo ka tafo ma danna folo ba sitala me ko ne jija yese ka do sella ka tan so ama suratul fatiha dan na folo ni ko ke e fule ti la moma ki mena takbiratul ihram ma no ye fendo le irbe ira tiya ku ya akelila ira bla akelila avec ke so ke ka dula ti kan oyema ni mo ka seli korosi mo ka seli lata ka seli ka ke ko juma la ka hanni seli la ka seli ka watibe siga fu tala Allah tala be hina shama ko ti la moyi Allah Ta'ala be hera shama ko tila moy dunia pelaya obe Allah Ta'ala le bolo no ya kana be Allah le bolo ha nan ka njija ala tiana tama fe min kana le ka nji o ma ko so ko sebe Allah Ta'ala ta sega dunia la tigani na ko sebe dunia ko na kala nya ya watinya sega do ko Allah Ta'ala ta sega la ko sebe ala ka harjiga me sebe ama ka be sababu no ya ama sababu ba to amese ama ngana kan ko do Allah Ta'ala bolo kan shogolani lo ay kipene lo ko tante kanyina ala ko ole be ke sababu ka timen dunia ko le ala kadara ite daga dunia kire ka soro fangala ko ala le ya no yema yo mo do ye sababu fitini mo bolo me harja shama me soro sababu fitini la atese ka ko sebe me abe harja shama soro tira fana be mo do ye be sega be giri ka sega me harja be ta ka fitini Ate bala utala le bulu ta village la ke ta pe mo la kurusu kono ta mo do soro ate na seli ate na sondo ama Allah lo mali bana alama mo be seli wati na fajar be seli wati na ala da furula o wati ta seneke ka tenen fo seneke le ale ko sen wati na o ya so fitri tela san karota ne la ale bolila mais tuma do la ni ma hina ala ale ayere kile balu ata soro la sega warala ko sebe ka soro harje fitini mi sebe la ma ko soro o sebe wala ebe ka mo do yi ale be harje ni ne sababu mina ate be leer ke leer fla kan tele kono wal ma leer saba wa Allah Ta'ala be don ni nyo harje shaman do alaikum aka sababu fitini ni na
kama soro harge be Allah ta'ala lebulu wato harge nyuma ubenyini femina kusebe وي سلك كويمي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك أنا وتلا بي حرجة يومنا تمنا منا بك سلك كويمك وتواني أنا وتلا نبي أنا سلكو حبيبي أنا أمي حمنا على كسببي أمي جي أنا وتلا على الدنيا نويا كذا جيري ربي صلى الله عليه وسلم كنا كيما لسلا معلوم بنا كسمة كرو لو تنا كتير كرو لولا كيما ورجل قلبه معلق بالمساجد ويوم غدوي أتجكون سرين بين بسريلا إسلا تأكو خامن بألا مثلي تكبير الإحرام كمنا أكا ويك على بيته أولون توينا فوت كله بيبويلا ألا على كنا فلوس ويا بيتنا مالون تكو بيتسوكا سيبالا أتسوكا سينلو كما صار حيرة بيل تعالى كاتو ويه ما صار عنده كسر فالير لون أجاتي منك ما هو قال الله هري دما كابنا وام دما كما سكناي كيولا زكونا وام عملا كينا وجر زيرو كينا وام عملا كيكا تورتار لا تقول تكمل تكا على كاتو إكلار تار لا إذا سو وجر تران أتبي تكنا أكون كوجر لفو إذا كتشودي إذا كلي بيتا إذا سوكا سينيلو itu lebih apa itu suci ane lo kata soalnya takbiratul ihram itu mereka kajugo katanya miliari ibulu ube de miliari lahir ta'iye irfona ala kusanya dia umma kusebe ka hami sele konya la ka sele korosi angana to retarla fo ni an tesala lo mena to modo la kodo be ke sekoto o desai لو كلا أسيتنا ميلي ركنا دابو أكما كتوريتار لا كنكو صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله كم موضوعنا توب وإلى توب كفر واتبع كفر فعلى موضوع لك كفر موي لومبا إلى اللي بيسرجلو سرالا لومبا إلى اللي تكبير الإحرام أبيتام نولي مفهوم تكبير الإحرام بيتبيكا بيتولا سورة الفاتحة من التبريكا ابن تولا لو فلا بالتبريكا نمي جانتو إيرلا ابن تولا إلي حرجة لبيكا ويسيسا على وطلا قلو إلي تي لو فلا سورة لوم بين الوجل سرالا ابن تولا أبيكا لو فلا ابن تولا أبيكا لو سبا ابن تولا نالو تلا ماشينيلا ابي سيمو جرما سيلبولا كما سرا إتولا على وطلا تولا كيتو كوفي فينا نلبا كاكا كوفا مغوي بينما نيكي جيا كسلك حامي كتوكا حمال سكيرة بلا نيفة الله تعالى بي أنبشما مبي نبي مغود بالي الله تعالى بي إلي سنقر كما صرا الله تعالى كان نيفة لا إلي حرجة كورو كما ريكا سببي كيلت بالي نيفة لما الله تعالى فبي ولو لكابو إلي تا أتلا جربيني حامي أتلا جربيني كوي كم من بالك أبوهما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الله قد زبون لك نصر الحربي الله تعالى بحربي دنيا تنظر بليني إني عليك يغفى يعلك ديوسر يك على ديرموي دنيا تنظر بليوي تنظر في دنيا كلنا ننتهي فهم بيسا وبيبي فرن لك نيني واري كوني نيني جام كوني نيني سيكي كوني نيني كاكوبي إن عليك يغفى إن على كلام الله واتيما أتوب فرافروكا إذا نفلو سرقة الحمد لله إما نفلو سرقة الحمد لله إذا كان يسوع الحمد لله إما كان يسوع الحمد لله إذا فرو سرقة كذا ما يجي يعني على لك يومه ولي واركوي ولي جاكوي ولي فالري ولي لابوي ولي بريد ربي من يكاد كان يسوع إما يسوع إما لك ديوسوع إذا كان يسوع إما الله تعالى كجلو كفر يسوع أكلينا فوي ديارتلا دنيا لا تجلا kusai manji jauh bangku kusele kalau telah jatuh alami kana kabla Islam ka malagala sabadaka wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.